ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Bonjour mes frères. Добрый день, дорогие братья. En ce beau samedi 4 mars 2023, В эту прекрасную субботу 4 марта 2023 года, et qu'est-ce qu'on ferait de mieux un beau samedi soir? Regarder la télévision? что лучше можно сделать в субботу вечером? Наверное, телеки посмотреть. Si je serais pas ici, c'est probablement ce que je ferais. Если бы они были здесь, скорее всего, я бы этим занимался бы. Mais entre les deux, c'est sûr qu'il n'y a pas de choix. Но когда есть собрание и телек, конечно, выбор определен, однозначен. Ah, c'est le fun d'être avec vous, frères et sœurs. Прекрасно быть с вами, дорогие братья и сестры. J'aimerais vous lire un petit quelque chose dans Philippiens. Я хотел бы прочитать с вами что-то в книге Ефесян. Éphésiens. Oui. Éphésiens 2:17. Mais avant tout, on va faire une petite prière. Я прочту Ефесянам 2:17, но прежде всего я сначала хочу помолиться с вами. Merci Seigneur Dieu, Christ Dieu mon roi. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence ici, maintenant, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous allons lire ta parole, nous allons entendre ta parole. Ton esprit va nous enseigner, Seigneur Christ. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos oreilles, à ouvrir les portes de notre temple, afin de recevoir, Seigneur, ton instruction, ton enseignement, ton amour. Merci beaucoup, Christ Dieu mon roi. Nous remettons cette assemblée ce soir entre tes mains. Amen. Amen. Éphésiens 2:17. Ефесянам 2:17. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les plus lointains comme aux plus proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Ефесянам 2:17 стиха. И пришедший благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через Него, то есть через Иисуса, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Vous savez, la parole de Dieu est merveilleuse et elle est riche. Вы знаете, Слово Божье чудесное, и она очень богата. Et on peut trouver à plusieurs endroits des choses qui parlent de la famille de Dieu. И мы можем находить в различных местах то, где речь идет именно о Божьей семье. J'aime particulièrement ce passage Я особенно люблю именно этот стих. parce que quand je le lis pour moi-même, je change quelques mots. Потому что когда я его читаю для себя самого, я некоторые слова изменяю. Ceci parle des juifs et des non-juifs, Здесь речь идет об иудее и об неиудее. que tous sont ensemble dans la grande famille de Dieu. Что все они вместе в большой Божьей семье. Et quand je le lis, И когда я его читаю, souvent je remplace quelques mots. иногда я меняю некоторые слова. Et quand je vois que Dieu est venu ici rapprocher ce qui avait de la distance et qui était lointain, И когда я вижу, что Бог пришел и приблизил то, что было давно далеко, je pense à nous tous. я думаю о нас всех. La différence entre les humains et les divins. Maintenant, tout est rassemblé dans la même famille. То, что было раньше отделено, теперь все вместе собраны в одной семье. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu ici, Вот почему Иисус Христос пришел, pour rassembler la famille. чтобы собрать снова эту семью. C'est pour ça qu'il s'est mis en peine de faire tout ce qu'il a fait avec la croix. Et Вот почему он прошел то, что он прошел, и везде, где он был, и даже крест. il a fait ça par amour Он это сделал из-за любви pour ses enfants, для своих детей, ради своих детей. pour vous, les membres de sa famille. Ради вас, члены его семьи. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un, le pasteur Yvon Stabili. Сегодня среди нас будет служить пастор Иван Стабили.
qui va venir nous parler à sa façon de cette église, de cette famille de Dieu. Он сегодня нам расскажет, так как он это понимает, что является этой семьей, что является церковь. Mais en attendant, Но прежде нежели он придет, nous allons laisser la parole aux instruments et aux voix pour nous permettre d'atteindre Dieu plus facilement. мы предоставим именно площадь нашим левитам, чтобы нам могли помочь достичь Бога. Louons Dieu. Будем славить Господа. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Ça va aller mieux. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup de nous avoir amenés jusqu'aux portes. Merci. Спасибо большое, что вы нас привели к двери. J'aimerais maintenant vous présenter notre invité Я хочу вас представить нашего гостя. et j'espère de ne pas faire d'erreur. C'est Il y en a l'adjoint au James. secrétaire des Assemblées de Dieu indépendantes. Это заместитель генерального секретаря нашего объединения. Je vais tout de suite lui céder le micro. Я сейчас его предоставлю микрофон прямо сейчас. Gloire à Dieu. Слава Богу. Bonsoir tout le monde. Добрый вечер всем. Ça va bien? Est-ce que vous vous êtes remis de la journée de hier? Вы уже отошли со вчерашнего дня? Gloire à Jésus. Слава Иисусу. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a parlé hier? Вы помните ли вы, о чем мы говорили вчера? Oui? Si vous vous souvenez de ça, regarde ton voisin et tu dis, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Если ты помнишь об этом, скажи ему ближе, скажи, что я больше, нежели Иоанна Крестителя. Amen. Амен. Et pourquoi Jésus est venu finalement? Вы кто помнит, почему, зачем пришел Иисус? Prêcher le royaume de Dieu. Amen. Hein, c'est ce qui nous dit lui-même dans Luc 4, Это 43, то, что он нам сам говорит об этом в Евангелии Луки 4 главе. qui a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Он послан благовествовать Царство Божие. Donc, on a parlé de ça hier parce que c'est important de comprendre les notions du royaume pour comprendre le rôle de l'Église. Мы говорили об этом вчера, потому что важно понимать именно сущность Царства Божьего. Из этого мы можем понимать, что такое церковь. Et maintenant, pour bien comprendre le rôle de l'Église, il faut comprendre c'est quoi l'Église. Теперь для того, чтобы хорошо понимать функции церкви, нужно прежде всего понимать, что такое церковь. Il y a un mot qu'on utilise, un mot qui est utilisé dans la Bible pour Église. Есть одно слово, которое в Библии используется, чтобы обозначить церковь. Est-ce que vous connaissez ce mot-là? Вы знаете это слово? Ecclesia. Это слово «экклесия». OK? Donc, quand on parle de l'Église dans la Bible, c'est le mot ecclesia. Когда в Библии говорится о церкви, используется слово «экклесия», Qui est traduit aujourd'hui comme Église, которое сегодня переведено как «церковь». mais qui n'a rien à voir avec l'Église comme on la connaît. Но на самом деле это слово ничего не имеет общего с церковью, как мы понимаем. Parce qu'il faut comprendre que le mot ecclesia, c'est un mot grec Нужно понимать, что слово «экклесия» – это греческое слово, qui ne se réfère pas à quelque chose de religieux, которое ничего общего с чем-то духовным не имеет. mais à quelque chose de politique. Но это больше всего имеет отношение с политикой. Et Jésus a utilisé lui-même le mot ecclesia pour parler de l'Église. Но сам Христос использовал слово «экклесия», чтобы говорить о церкви. Pourquoi? Почему? Parce que Jésus n'a jamais fait de religion. Потому что Иисус никогда не создавал религию. Il faisait de la politique. Он, наверное, занимался политикой. Parce qu'il amenait le royaume de son Père sur la terre. Потому что он привел царство своего отца на эту землю. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете, что я хочу сказать? Donc, Jésus a utilisé le mot ecclesia. Иисус использовал слово «экклесия». Donc, l'Église, même selon Jésus, n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Согласно Иисусу Христу, церковь ничего не имеет общего с тем, что мы видим сегодня. Ce n'est pas les murs, Это не стены, ce n'est pas les chaises, это не стулья,
C'est même pas l'endroit où on se réunit. Это даже не то место, где мы собираемся. Si on veut vraiment aller voir ce que le mot ecclésia signifie, Если мы хотим знать, на самом деле, что означает слово «экклесия», vous pouvez prendre ça en note. вы можете записать себе. Le mot ecclésia signifie Слово «экклесия» означает un groupe de personnes sélectionnées собрание избранных людей, par le roi ou l'empereur собрание избранных людей, afin d'exécuter sa pensée собрание людей, которых царь или избрал для того, чтобы выполнить его волю. et les décrets de l'empereur dans son empire ou dans son royaume. И также выполнять поручения в своем царстве. Donc, l'Église, c'est quoi? Значит, церковь, что это? C'est un groupe de personnes sélectionnées. Это группа избранных или же отобранных людей. Vous, Вы, les autres croyants là-bas, другие верующие там, nous dans la 15e avenue, мы, которые ваши соседи, 15-й улице, il y en a d'autres au coin de la 18e avenue, другие там 18-й авеню, il y en a d'autres dans la 44e avenue, еще в 44-й авеню, il y a un autre groupe dans la 3e avenue, еще в 3-й авеню, il y en a un dans la 53e еще в avenue. 53-й авеню. Ce sont tous ecclésia. Они все составляют то, что называется экклесия. Tu dois comprendre que l'Église, c'est pas l'endroit où on se réunit, Ты должен понимать, что церковь это не то место, где мы собираемся. mais l'Église, c'est toi et moi. Церковь это ты и я. C'est pas toi, Это не ты, c'est pas moi, это не я один. c'est toi et moi. Это ты и я. Comprenez? Поймите. Parce que ecclésia veut dire un groupe de Потому personnes. что экклесия означает группа людей. Hein, des fois, les gens me disent, je suis l'Église. Иногда некоторые люди мне говорят, я церковь. Si tu restes chez vous, t'es rien. Если ты сам у себя дома, ты ничто. Parce que l'Église, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est Потому nous. что церковь это не ты, это не я, это мы. Est-ce que vous Вы comprenez? понимаете? Il faut comprendre que le rôle de l'Église n'est pas religieux, mais il est politique. Надо понимать, что функция церкви это не религиозная, как мы думаем, но она политическая. Pas la politique des hommes, Но не политика людей, как мы видим сегодня, mais la politique du royaume de Dieu. но политика Царства Небесного. Ça veut dire que tu as été choisi Это означает, что ты был избран, pour faire la volonté, exécuter la volonté, les désirs, les décrets du Père sur la terre. чтобы выполнять поручение, волю, желание Отца здесь на земле. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir ça? Кто-то понимает, кто может принять это? Puis on va aller voir un passage dans Matthieu 16, 18. Посмотрим с вами один стих в Матфея 16:18. Donc, c'est Jésus qui parle à Pierre. Это Иисус разговаривает с Петром. Et il dit ceci, il dit, moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Матфея 16:18. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Et c'est sur quelle pierre est-ce qu'il parle de bâtir? Здесь говорится о камне, ну, на каком камне? Et voilà, c'est Jésus, c'est pas Pierre, là. Речь не о Петре, но речь идет об Иисусе Христе. Hein? Comme l'Église catholique dit, ah, c'est Pierre. Как католическая церковь, они говорят, что речь идет именно о Петре, как о человеке. Si tu bâtis sur Pierre, c'est l'échec assuré. Если ты строишь на Петре, как на человеке, у тебя гарантированно уже проигрыш. Mais Christ, Но Христос, lui, c'est la principale de l'angle, la Bible dit. Он камень краеугольный, о котором Библия говорит. Et c'est sur lui que son gouvernement est bâti. Именно на нем зиждется его правительство. C'est intéressant Это интересно. de comprendre que le mot ecclésia est politique et non religieux. Понимать, что слово «экклесия», оно политическое, но не религиозное. Parce que nous, on a pris le mot ecclésia et on en a fait quelque chose de religieux. Потому что мы взяли это слово «экклесия», мы превратили во что-то религиозное. Qui n'a rien à voir avec ce que Jésus lui-même a déclaré. Но оно ничего общего не имеет с тем, что сам Иисус говорил. Pourquoi? Parce que les religieux vont toujours vouloir que Dieu fasse leur volonté. Потому что религиозные люди всегда захотят, чтобы Бог выполнил их волю. La preuve? Вот вам как свидетельство. Quand Jésus est venu sur la terre, les religieux n'ont pas été capables de le reconnaître.
Когда Иисус пришел на эту землю, религиозные люди не узнали его. Reconnaître, дайте мне переводить. Reconnaître, это узнавать. Pourquoi? Parce qu'il Почему? n'a pas fait ce qu'eux autres pensaient qu'il Потому ferait. что он не сделал то, что они хотели. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Savez-vous que Jésus n'a jamais parlé de son royaume avec les pharisiens? Вы понимаете одно, что Иисус никогда не говорил о Царстве Божьем с фарисеями. Il a prêché le royaume, Он проповедовал Царство. mais il n'a jamais parlé de son royaume avec eux. Но с фарисеями он никогда не говорил о своем Царстве. Pourquoi? Почему? Parce que lui, il était un ambassadeur, il était un homme politique, Потому что он был посланник, он был посол, он был политическая личность. et eux étaient des religieux. Но они были религиозными людьми. Savez-vous, il y a une place où Jésus parle de son royaume. Знаете, есть одно место, где Иисус говорит о своем Царстве. Savez-vous avec qui? Знаете, с кем? Non. À Nicodème, il a expliqué comment rentrer dans le royaume. Никодиму он объяснил, как войти в Царство Божие. Mais il n'a pas parlé de son royaume. Но он не говорил о своем Царстве. Il a parlé de son royaume avec Pilate. Он говорил о своем Царстве с Пилатом. Pourquoi? Почему? Là, c'est deux hommes politiques qui parlent Потому ensemble. что это две политические личности, которые разговаривают между собой. Allez lire. Читайте. Pilate a dit, est-ce que tu es roi? Пилат спросил, царь ли ты? Il dit, tu le dis. Он сказал, ты сказал. Puis il dit, mon royaume n'est pas d'ici. И Иисус сказал ему, царство мое не из этого земли, не из этой земли. Il n'a jamais parlé comme ça aux pharisiens, Он никогда так не говорил с фарисеями, parce qu'eux étaient religieux. потому что они были религиозными. Mais à l'homme politique, Но с политической деятельностью, l'homme qui représentait Rome, человек, который представлял Рим, Jésus a dit, mon royaume. Иисус сказал, мое царство. Allez lire. Идите, читайте. Avez-vous besoin de respirer un peu? Вам нужно отдышку какое-то время. Ça défait notre religion. Это разрушает нашу религию. Parce que souvent on dit, ah, il ne faut pas mélanger la religion et la politique. Потому что часто говорят, не нужно путать религию и политику. Tu as raison. Ты прав. Fais ta religion, moi je vais faire la politique du royaume. Пребывая в своей религии, я буду делать политику Царства Божьего. Parce que la politique du royaume, c'est quoi? Потому что политика Царства – это что? Nous, comme ecclésia, Мы, как Экклесия, c'est de faire la volonté du Père sur la terre. это выполнить волю Отца на земле. Et Jésus lui-même nous a donné cet exemple-là. И сам Иисус нам показал этот пример. En disant, ce que je dis vient pas de moi, vient de mon Père. Сказав, то, что я говорю, не от меня, но от Отца моего. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Я творю то, что я вижу Отца моего творящего. Et toi et moi, quand on parle d'autres, on ne doit pas parler de notre fond à nous, mais de lui. И ты и я, когда мы разговариваем, мы не должны говорить о себе, о том, что мы думаем, мы должны говорить о том, что Он, о Нем должен говорить. Quand je parle à quelqu'un, c'est pas ce que je pense qui compte, c'est ce que la Bible dit. Когда я с кем-то говорю, это не то, что я думаю, имеет значение, но то, что Библия говорит. C'est pas mon opinion qui compte, mais qu'est-ce que mon roi dit sur la Не situation. мое мнение имеет важность, но то, что мой царь говорит об этой ситуации. Vous devez m'aimer, hein? Вы должны меня любить. Oubliez pas, Не забывайте. c'est une loi du royaume. Это закон царства. Les religieux vont toujours parler selon leur opinion, leur idée, leur compréhension. Религиозные люди всегда будут говорить, как они думают, как они представляют это, то есть то, как они это понимают. Mais quelqu'un qui est politique, ecclésia, Но тот, кто политик, тот, кто экклесия, il ne va pas parler selon son cœur, mais il doit parler selon le cœur de son roi. он не будет говорить от своего сердца, он будет говорить, исходя из сердца отца, царя. Pourquoi? Parce que Почему? nous sommes ambassadeurs de Christ. Потому что мы посланники от имени Христа. Donc, je dois représenter Christ, Значит, я представляю Христа. pas mes opinions, Не мое мнение, pas mes idées, не мои мысли, mais qu'est-ce que la Bible dit. но то, что Библия говорит. Et je peux vous dire une chose que la Bible fait. И я могу вам одну вещь говорить, то, что Библия делает, Elle détruit la religion. оно разрушает религию. Elle détruit tes opinions. Оно разрушает твои умозаключения. C'est ce que ça veut dire, s'abandonner nous-mêmes. Это то, что означает забыть самих себя, Renoncer à nous-mêmes. отказаться от самих себя. Ça ne veut pas dire vivre une vie de pauvreté puis de médiocrité. Это не означает, что жить жизнь
biednosti i takiej no, plachoj жизни. Ça veut juste dire que je fais abstraction de mon opinion, de moi-même pour prendre ce que mon roi me dit. Это просто означает, что я от себя отказываюсь. Я не беру ничего от себя, я только беру то, что мой царь говорит. Mais l'Église religieuse d'aujourd'hui Но религиозная церковь сегодня veut imposer sa pensée, хочет навязать свою мысль, sa philosophie. свою философию. Pourquoi? Parce que ta philosophie devient ta religion. Потому что твоя философия и становится твоей религией. Aimez-moi. Любите меня. Vous savez, je me rappelle ici même, dans cette salle, Вы знаете, я вспоминаю именно в этом же зале. un dimanche, le frère m'avait donné un enseignement sur l'amour. Одно воскресенье Бог мне дал слово о любви. Et je me rappelle, j'avais dit aux gens de notre assemblée, qu'est-ce que vous feriez si un tueur rentrerait dimanche prochain? И я вспоминаю, я спросил тогда у церкви, что вы сделаете, если убийца зайдет сюда? Est-ce que tout le monde le recevrait avec le dos au mur et dire, ah, t'es bienvenu, mais tu restes loin? Может быть, вы все его примете таким образом. Да, конечно, добро пожаловать, но так, на расстоянии. Ou on le recevrait réellement avec amour? Или же мы его примем с любовью. Le dimanche suivant, И следующее воскресенье un homme qui avait poignardé quelqu'un à l'aréna de la Chine. кто-то, который ножом напал на человека в арене в Лашине, там арена, это стадион Лашин, он пришел. Il a fait de la prison. Он был в тюрьме, этот человек, ну, тюремщик. Il a entendu que j'étais devenu le pasteur de l'église ici. Он услышал, что я стал пастором в этой церкви здесь, Et il est arrivé à l'église. и он пришел в церковь. Le dimanche suivant. Это следующее воскресенье. Parce que vous devez savoir, je n'ai pas toujours été pasteur. Вы должны понимать, что я не всегда был таким пастором. Fait qu'il y a eu une période dans ma vie très, très turbulente. В моей жизни был такой период, просто очень жарко. Et lui était dans une gang et moi j'étais dans l'autre. Он был в одной группировке, я был в другой группировке. Il savait qui j'étais, je savais qui il était. Он знал, кем я был тогда, и я тоже знал, кем он был. В то время они друг друга знали, кто есть кто. Et quand il a entendu dire que j'étais pasteur, pour lui, ça ne se pouvait pas. И когда он услышал, что я стал пастором, он говорит, быть не может такого. Donc, il est venu voir. И он пришел, чтобы убедиться. Mais presque tous les membres de l'Église savaient qui il était parce que sa face, elle a été dans le journal. Но все люди в церкви знали, кто он, потому что о нем писали в газетах, поэтому все могли фотографии, все видели. Les gens ont eu un choc И люди были шокированы, parce que c'est lui qui a tué quelqu'un. потому что именно он убил кого-то. Puis là, il est dans l'Église. И он пришел в церковь, он сейчас здесь. Qu'est-ce qu'on fait? Что мы здесь делаем с ним? J'ai simplement débarqué et j'ai été l'accueillir. Я просто спустился, пошел принять его. J'ai dit qu'il était bienvenu, Я сказал ему, добро пожаловать, puis que Jésus l'aimait что Иисус любит тебя. et qu'il pouvait être là avec nous И ты можешь остаться с нами сегодня, pour louer le Seigneur. чтобы прославить Господа. Lui, il a donné sa vie au Seigneur. И он отдал свою жизнь Иисусу Христу. Аллилуйя. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un transgenre qui rentre demain matin? А если еще мы сделаем, если трансжен, то есть человек, который поменял свою сексуальную ориентацию, поменял пол, зайдет сюда. Parlez-moi de votre religion, mais vous parlez de la Bible après. Пожалуйста, говорите о своей религии, я вам потом Библию скажу, что Библия скажет об этом. J'ai pas besoin d'être d'accord avec quelqu'un pour l'aimer. Я не обязан быть согласен с кем-то, чтобы любить его. Entre autres. Между прочим. Mais comprenez, Поймите, j'ai pas besoin d'être d'accord avec quelqu'un pour l'aimer. мне не нужно быть с кем-то в согласии, чтобы любить его. Fait que s'il rentre demain matin, Если завтра он зайдет сюда, est-ce que Jésus l'aime? ваш Иисус его любит, Est-ce que Jésus est mort pour lui? умирал за него, Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? что нам делать? Parlez-moi. Говорите, говорите, что молчите? Bienvenue. Puis on doit l'aimer. Добро пожаловать, и нужно его любить. Là, on aurait dû attendre Amen, Amen. Я думал, что сейчас вы так просто мне собьете сами амен, амен, но я не чувствую. Ça
Ça dérange notre religion un peu. Tani Hein? nous comme Meshet nashi religi na Mais Jésus est bon pour lui. no Isus umir za niveau. Il faut comprendre. Là. Nous na panimat eta. Mais pendant longtemps, l'Église religieuse No dolga vreme religios na cerkav s'est faite le juge de ces choses-là. stala sudioi etik vishi. Dieu ne nous a pas appelés à les juger. Bog ne prizval nas sudit ich. Il nous a appelés à les aimer. On prizval nas lubit ich. Et je répète, je ne Pavtariayu. suis pas obligé d'être d'accord avec ce qu'une personne fait pour l'aimer. Yani abiasan buit saglastim stem skiem ta stem shon dilet chobi kavuta lubita bisasin. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je devrais entendre, pasteur, est bonne la prédication à Ya soir. tu malubi kaptama izala tako ura passer votre slovo, votre sonada, non? Rappelez-vous la femme adultère qui a emmené Jésus. Wspominajcie, tu женщину взятую предубедяние, которую привели ко Христу. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus leur a dit. Вспомните, что же Иисус им сказал. On dit, la loi dit Закон говорит. qu'elle doit être lapidée. Они говорят, закон говорит, что ее нужно побивать камнями. Jésus n'a pas dit que la loi ne dit pas ça. Иисус не сказал, что закон так не говорит. Он так не сказал. Mais regardez ce qu'il les a fait réaliser. Но смотрите, что он им дал понимать. Il a dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Он им сказал, ну теперь, кто из вас без греха, пусть первый и бросит камень. Savez-vous pourquoi Jésus a pris leur a posé cette question-là? Знаете ли вы, почему Иисус им задал такой вопрос? Parce qu'ailleurs, la Bible enseigne une chose. Потому что в другом месте Библия учит другое. Que celui qui enfreint un commandement les a tous enfreints. Что тот, кто хоть один закон нарушил, он виновен во всем. Ça veut dire que le péché de cette femme-là semblait terrible pour eux. Значит, грех этой женщины для них это было ужасно. Pour les religieux, ça. Hein? Для религиозных людей, конечно. Mais devant Dieu, Но перед Богом leur péché était équivalent au sien. их грехи это было то же самое, что ее грех. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est si je dois la lapider à cause de son péché, je dois toutes vous lapider. Другими словами, Иисус сказал, им сказать такими словами, что если я должен их, если нужно ее побивать камнями из-за ее грех, и вас тоже, я буду тоже камнями побивать за ваши грехи. Mais à l'inverse, Но, si je lui pardonne elle son péché, но в обратно, если я прощаю ее грех, je pardonne aussi les tiens. я и ваши тоже прощаю. Donc, Значит, si un transgenre vient demain matin, если завтра пришел, трансгент, человек, который пол поменял, трансгент, la première chose que tu dois te rappeler, первая вещь, о которой ты должен вспомнить, c'est pas le péché de cette personne-là, не грех этого человека, mais c'est tous les péchés que Christ a pardonnés. но все грехи, которые Христос тебя простил. Et te rappeler И ты должен вспомнить, que si tu es vraiment l'Église, что если ты по-настоящему tu n'es pas là, часть церкви, t'es pas là pour manifester ta pensée, ты не здесь, чтобы осуществлять твою волю, mais celle du roi. но волю царя. Aimez-moi. Любите меня. Savez-vous que les gens qui ne sont pas sauvés, là, Знаете ли вы, что люди, которые еще не спасены, Jésus est mort pour eux. Là. Иисус умер за них. Donc, chaque pécheur qu'on rencontre, Значит, каждый грешник, которого мы встречаем, il a exactement la même valeur que nous devant Dieu. он имеет ту же самую ценность, что и мы перед Богом. Si tu méprises ces personnes-là, Если ты пренебрегаешь им, tu méprises celui qui est mort pour eux. ты пренебрегаешь тем, который умер за него. Donc, tu méprises celui qui est mort pour Значит, toi. ты пренебрегаешь тем, который умирал за тебя также. Parce que c'est pour les pécheurs. Потому что он умирал за грешников. Là où toi et moi étions avant, Там, где ты и я были, est-ce que vous comprenez? вы понимаете? Donc, l'Église, Значит, церковь ça n'a rien à voir de religieux. ничего не имеет общего с религией. Ça veut dire que vous et moi sommes tous des hommes et des femmes politiques. Значит, и ты, и я, мы все мужчины и женщины, политические деятели.
Mais notre politique, c'est No, nasha politika pas le Parti libéral, le Parti conservateur, etani liberal na parte etani conservative parte conservateur pas la CAQ, c'est pas... etani nikak Non, parte Quebec c'est parte notre parti politique, c'est Christ. nasha politiska parte eta Christos. Parce qu'un ambassadeur Потому что посол n'a pas le droit de dire не имеет права сказать или говорит son opinion свое personnelle, мнение, личное мнение, parce qu'il parle au nom de son pays. потому что он говорит от имени государства, Il parle au nom de son roi, son président, son от premier имени ministre. царя, президента, премьер-министра. Donc, si nous sommes ambassadeurs de Christ, Значит, если мы пасли Христа, notre opinion n'a pas sa place. наше мнение не имеет места быть. C'est son avis à lui qui compte. Именно его мнение имеет место быть. Je ne peux pas étendre le royaume de Dieu avec ma religion. Я не могу распространять Царство Божье с моей религией. Je ne peux pas manifester la puissance du royaume de Dieu avec ma religion. Я не могу проявлять силу Царства Божьего с моей религией. Pourquoi les groupes religieux sont capables de grandir beaucoup? Почему религиозные группы, они очень быстро могут расти? Parce que les gens aiment beaucoup mieux pratiquer une religion que faire la volonté de Dieu. Потому что людям намного легче и свойственно практиковать религию, нежели волю Божью. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, Я знаю, что речь не о вас. mais je vous dis, il y a plein d'églises de même. Я вам говорю, есть множество церквей такие. Les autres sont comme ça, pas vous. Другие такие, не вы. Речь не о вас. Mais je veux juste Я просто хочу vous informer que ça existe. вас проинформировать, что такие церкви есть. La 15e avenue. Dans le 15e, ah oui, ce groupe-là, terrible. Je connais le pasteur, il n'est pas là. Я просто скажу, что его церковь, он посмеется. Vous savez, anciennement, quand on était ici, moi j'avais un bureau là, mais là c'était pas grand comme ça, puis j'avais un bureau là, en arrière, où ce qui est le vestiaire, là c'était mon bureau. Знаете, раньше, когда еще не были так разделены все, в конце зала, там были у нас одежды, там были вещи, все, там был мой кабинет. Juste vous montrer comment la religion est différente de ce que Dieu peut faire. Просто вам показать, в чем отличается, какое отличие между религией и царством. On avait une banque alimentaire ici. У нас тут было, мы кормили людей, то есть пищу, мы раздавали пищу здесь. Des centaines de familles autour venaient chercher à manger. Сотни людей приходили, брали пищу здесь. Il y a un jour une femme qui vient avec une jeune fille. И одна женщина пришла с девочкой. Ils viennent me voir dans mon bureau. Они пришли в мой кабинет. Et elle me présente des alliances, des anneaux. И она мне показывает кольца. Et elle me dit que c'est des alliances de ses parents Она говорит мне, что это кольца ее родителей. et que sa mère habite au lac Saint-Jean et qu'elle se meurt. И ее мама живет в лак Сен-Жан, но она при смерти. Et ça, elle me demande, elle doit aller visiter sa mère, puis elle me demande de bénir les alliances avant qu'elle parte là-bas. И она говорит, я иду к маме, хочу посетить ее, но хочу вы благословили эти кольца, прежде нежели я туда поеду к ней. Mon premier réflexe a été, on fait pas ça nous autres. Первая реакция у меня, ну, мы же просто так не делаем никак, как это так? Dans ma religion, on fait pas В ça. моей религии так мы не делаем, мы не поступаем. L'Esprit de Dieu m'a tout de suite repris. Сразу же Дух Божий меня как бы поругал. Fais-le. Сделай это. C'était pas une négociation. Là. И тут даже речь, даже не веди переговоры, сделай. Je savais pas quoi faire. Но я не знал, что делать. Je savais pas comment prier pour ça, des alliances. Как молиться за кольца. Finalement, j'ai pris sa main avec les alliances. Ну, что же делать? Я взял ее руку с кольцами. Puis j'ai dit au Seigneur, tu dois m'inspirer, ben, je ne sais pas quoi Я faire. говорю, Боже, ну, вдохнови меня, я не знаю, что делать. Et finalement, j'ai prié comme ça. И смотрите теперь, как я помолился. J'ai dit, Seigneur, que ces alliances-là soient le symbole de ton alliance avec nous. Чтобы эти кольца стали свидетельством твоего завета с нами. Et j'ai prié comme ça. Я так помолился. Et elle a donné sa vie au Seigneur. И она отдала свою жизнь Христу, она покаялась. Là, Прямо на месте. elle a quitté mon bureau. Она ушла из кабинета. 3 semaines plus tard, 3 недели после.
La jeune fille qui était avec elle est venue me voir. Maladade yevo shakatore bui la signei prisla tiper caminhando no gabinete. Elle me dit, est-ce que vous vous rappelez de moi? Ah, vous spaminet, vous pouvez me Ah, j'ai dit, oui, tu étais avec telle dame. Yas kadade ya pomu vous prikatiri sto janshina. Puis elle me dit, elle est décédée. Iminis kazale ana umirla. Ah, j'ai dit, sa mère est morte? Yas pasin imina mama umirla. Elle dit, non, non, elle est décédée. Tadi shkala niet imina ta jensa katore samno buila zies imina ana umirla ni mama imina ana sama umirla. Je peux vous dire que j'ai eu un choc. Zenti yam magus kazat yabu prosta shakira van. J'ai rendu grâce à Dieu Ya pa blag da gospoda. d'avoir eu une once de sagesse pour écouter ce que l'Esprit m'avait dit. Zatosto umirla chutachka mudras usesha tosto duksto minis kazal. Parce que, est-ce que vous vous imaginez si à cause de ma religion, j'aurais pas prié? Toka представьте себе, если из-за моей религии я бы отказался молиться. Et que cette femme-là s'en va, elle meurt. И эта женщина уходит, и она умирает. Savez-vous que quand je comparaître devant mon roi, je vais devoir rendre compte de И вы ça? понимаете, что когда я буду, я предстану перед моим царем, я дам отчет за это. J'ai rendu grâce à Dieu de tout mon cœur. Я поблагодарю Господа от всего À сердца. partir de ce jour-là, j'ai dit, c'est fini ma religion. И с того дня сказал, моя религия долой. Seigneur, je veux faire ta Я volonté. хочу исполнить твою волю. Souvent, on est réunis ensemble, Часто мы собраны вместе. on fait notre vie, Мы живем своей жизнью. puis on pense qu'on fait la volonté de Dieu. И мы думаем, что мы исполняем волю Божью. Parce qu'on pratique notre religion. Но это лишь свою религию, которую мы практикуем. Mais on oublie Но мы забываем, qu'on est des ambassadeurs du royaume de Dieu. что мы пасли Царство Божьего. Et que l'Église, Что церковь c'est pas moi, – это не я один. c'est nous. Это мы. Et que ce nous-là И этот мы doit se refléter dans tout ce que je fais. должно отражаться во всем, что бы я ни делал. Et surtout quand on est ensemble. И особенно, когда мы вместе. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Вот что есть церковь Иисуса Христа. C'est notre thème, hein? Это наша тема. Dans l'Église. В церкви. Il y en a qui savent que des fois, c'est difficile d'aimer des gens dans l'Église. Знаете, я думаю, что вы понимаете, что иногда очень трудно любить людей в церкви. Je sais qu'ici, ça n'arrive pas. Très bien, ça n'arrive pas. Ça n'arrive Я знаю, что здесь это не бывает. Dans 15e, ça arrive souvent. 15 в его церкви. Je savais. Ça savait, hein? Здесь этого не бывает, а в его церкви валом. Mais encore ici, Но когда мы еще были здесь, ça doit faire 30 ans. где-то 30 лет, Quand je suis revenu à Dieu, когда я какой-то момент отступил, но когда я вернулся после отступничества, au Seigneur, il y avait une когда я femme. вернулся в церковь, Il y avait une femme dans l'Église. была одна женщина в церкви. О, Господи. Pas capable. Просто нетерпим. J'étais pas capable. Я не мог терпеть. Elle n'avait pas de respect. У нее никакого уважения. C'était le genre de femme qui avait... Знаете, такие женщины, как... Je sais même pas comment Я le даже dire. не знаю, как сказать. Je donne un exemple. Вам даю пример. Le prédicateur pouvait prêcher, Проповедник проповедует. puis elle fait... И она там, знаешь, Comme ça. просто так. Elle se fouillait dans le nez В это время она в носу ковыряется. pendant la réunion, là. Во время собрания прямо вот. Puis je vous dis, c'est au moins rentré jusque-là, là. Она во мне пальцы ее просто прямо до сюда. Локоть закатил прямо в носу. Puis elle voulait toujours me donner la main. И она всегда после этого всегда хотела мне со мной здороваться, всегда хотела. Moi, je voulais rien А я не savoir. хотел ничего. Il n'en était pas question. Нет, только не этого. Puis quand elle n'avait pas les doigts dans le nez, ils avaient dans la bouche. И когда руки не были, пальцы были в носу, это были во рту. Puis elle avait des dentiers, on dirait, trop grands pour elle. У нее были такие зубные, как называется, протезы, которые были больше, чем она сама. Elle les claquait toujours И ensemble. постоянно они били, пак, 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 пак. Puis en plus, elle mangeait des bonbons durs. И постоянно она кушала такие твердые конфеты. Puis elle les claquait sur ses dents. И в это время она просто она Pendant la prédication. во время проповеди. Moi, je venais fou. Я просто
sikadili suma. Si je m'assoyais là, Yes ya c'est-à-dire c'est yes. elle s'assoyait en arrière de moi. Ana sera zupiza mnoyo. Je vais m'asseoir là, Ya tuda pelekaju. elle s'assoit en arrière de Ya moi tizadi encore. milata mtoje. Je m'assois dans le fond, Ya kanti zala. elle s'assoit en avant de moi. Ana pelepele de mnoyo. Je dis, oh Seigneur, aide-moi. Gospel di pama gemni. Et j'étais pas capable. Ya prosta, ya tabu la prosta nevi na sima. Honnêtement, je l'aimais pas. Ches na gavaria ya yoni lubil. Je sais que vous faites pas ça. Ya zna sho vuita kni pastu paite. Mais moi, je l'aimais pas. No ya osibe gavaru ya yoni lubil. Puis je voulais pas l'aimer. Ya ni katil da je lubit. Je voulais pas. Ya prosta ndia ni katil pela gato sili. Puis un jour, je priais Dieu. Ya dnaj ya mani sabogo. Puis je lui demandais de la changer. Ya go boje. Ça- Menia yo gospel is meni yo. Fais quelque chose No avec zina elle. ko stun butsni. Et l'Esprit commençait à me parler. Et duh natural samnu ras gavarevat. L'Esprit commençait à me dire, non, non, Duh natural samnu gavaret niet. je veux pas la changer elle. Ya ni kachu yo is meni, ya ni kachu yo pameniat. Je veux te changer toi. Ya kachu tibia is meni, ya kachu tibia meniat. Je dis, Seigneur, c'est pas juste. Ya go gospel tachini spravedliwa. Et le Seigneur commençait à me montrer des choses. Et Bog natural meni pakazat apidloni fish. Pas sur elle, Ni pa povodu ni yo. sur moi. No pa povodu minia. Et là, je me suis rendu compte que je devais, moi, demander pardon à Dieu. Et ya asasnal. Что я должен прощение à Dieu. Oui, à Dieu. Я должен прощение у Бога. Et aussi détestable qu'elle pouvait être, И какой бы она ни была ужасной, нетерпимой, j'ai réalisé une chose. я осознал одну вещь. Qu'elle faisait plus la volonté de Dieu que moi. Что она больше воли Божьей исполняла, нежели я. Pourquoi? Почему? Parce qu'elle était devenue un outil dans la main de Dieu Потому что она стала инструментом в руках Бога, pour me travailler moi, чтобы работать надо мной, pour m'amener moi чтобы привести меня, à être capable de l'aimer comme Dieu l'aime. быть способным полюбить ее так, как Бог ее любит. C'est pas facile. Это непросто. Là, tu dois renoncer à toi-même Тогда ты должен отречься от самого себя. parce qu'elle a toujours les doigts dans le nez quand même. Потому что до сих пор, с того времени, пока еще мы были здесь, пока все это происходило, у нее пальцы не выходили из носу. Ça ne change pas, là. Это не меняется. Mais la seule chose qui change, c'est qu'il faut que tu lui donnes la main quand tu l'attends. Но единственная вещь, что меняется, теперь я должен подавать руку, когда она мне руки подает. Amen. Аминь. On se les lave après. Потом и руки мои, а что же делать? Mais je veux que vous compreniez une chose. Но я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. L'Ecclésia Экклесия n'a rien de religieux. не имеет ничего общего с религией. Si tu es Ecclésia, Если ты экклесия, tu dois renoncer à toi-même. ты должен отречься, отказаться от самого себя. Parce que Ecclésia Потому что экклесия est mandatée et choisie par le roi pour représenter le roi et établir sa pensée sur la terre. Потому что экклесия, она избрана, она имеет поручение от царя, чтобы представлять царя и выполнять его волю и показывать мысли царя. Si vous voulez voir l'Église ici grandir, Если вы хотите видеть растущую церковь здесь, il faut revenir à Ecclésia. вам нужно вернуться к экклесии. Parce qu'oubliez pas une chose. Не забывайте одну вещь. Jésus dit que la moisson, elle est prête. Иисус говорит, что жатва близко, жатва поспела. Le problème, c'est pas les âmes. Проблема это не люди. C'est qu'il manque de place pour les mettre. Просто не хватает места, чтобы их Il manque de grenier pour les recevoir. не хватает места, чтобы принимать их. Si on n'est pas prêt à aimer les gens comme Christ les aime, Если мы не готовы любить людей так, как Христос их любит, il ne va pas nous les envoyer. Он их к нам не отправит.
comprenez? Вы понимаете? Parce que le ecclésia Потому что экклесия n'est pas là pour toi. не для тебя. Toi, tu es déjà dans le royaume. Ты уже в царстве. Ecclésia est là pour t'équiper toi, Экклесия здесь для того, чтобы оснастить тебя. pour aller chercher ceux qui ne sont pas Для dans le royaume. того, чтобы ты мог найти те, которые не в царстве. Et le meilleur équipement qu'on peut avoir, И самое лучшее амунирование, которое мы можем иметь, c'est le cœur de Christ. это сердце Христа. Quand la Bible nous dit dans Éphésiens 4 que les 5 ministères sont là pour équiper les saints, Когда Библия говорит нам в Ефесянам 4 главе, что пятигранное служение, они существуют для того, чтобы экипировать, чтобы обучать, чтобы снаряжать святых. c'est pas simplement équiper, mais pour le perfectionnement des saints. Она говорит там не только, чтобы снаряжать, но для того, чтобы усовершенствовать святых. Perfectionner à quoi? Усовершенствовать для чего? À connaître la Bible par cœur. Чтобы знать Библию наизусть. Savez-vous, je connais des gens qui connaissent la Bible par cœur, Знаете, я знаю людей, которые знают Библию наизусть, mais ne connaissent pas Dieu. но они Бога не знают. Ils savent tout ce qui peut se dire de Dieu, Они знают все, что может говориться о Боге, mais ils ne connaissent pas Dieu. но они не знают Бога. Donc, le perfectionnement, c'est perfectionner à quoi? Значит, усовершенствовать святых к чему? C'est de perfectionner l'image de Christ dans chacun de nous. Это усовершенствовать именно образ Христа внутри нас. C'est pas que toi, tu deviennes meilleur, Это не для того, чтобы ты стал лучшим, mais que tu laisses plus de place à Christ en toi. но чтобы ты предоставил больше места Христа внутри тебя. C'est ça, Ecclésia. Вот что есть экклесия. Moi ou votre pasteur, Я или ваш пастор, je suis pas là pour vous faire plaisir. мы здесь не для того, я здесь не для того, чтобы вам что такое приятное рассказывать или делать. Des fois même, je dis aux gens en mentorat, je suis même pas là pour être votre ami. Когда есть такое ученичество, да, когда он учит учеников своих, он говорит, я здесь не для того, чтобы просто вам что приятно делать, даже для вас нет. Moi, je suis là pour vous équiper et votre perfectionnement. Я здесь не для того, чтобы быть хорошим для вас. Я здесь для того, чтобы помочь вам, чтобы усовершенствовать вас. Comme il y en a d'autres qui sont là dans ma vie pour m'équiper, me perfectionner. Точно так же, как есть другие, которые в этой жизни для того, чтобы помочь мне, экипировать меня. Des fois, les gens veulent aller à l'église parce que j'aime comment le pasteur parle. И есть такие люди, они хотят пойти в церковь, говорят, мне нравится, как пастор говорит. Et là, un jour, le pasteur dit quelque chose qu'il n'aime pas. И один день пастор говорит, то, что они не любят, то, что им не нравится, Il cherche une autre église. они ищут другую церковь. C'est quoi? Знаешь что? Tu vas juste être un vagabond spirituel. Ты просто станешь бомжом, духовным бомжом. C'est tout. И все. Parce que, regarde autour de toi. Потому что посмотри вокруг себя. Tournez-vous, regardez les gens autour de vous. Да, разворачивайтесь, посмотрите, пожалуйста, да. Ça, c'est le groupe Ecclésia que Dieu a choisi ici. Это группа Экклесия, которую Бог избрал здесь. Et je vais répéter, Повторю. que Dieu a choisi, Бог избрал. pas toi, Не ты избрал. Dieu. Бог. Si Dieu lui-même a choisi les personnes qui sont à côté de toi, Если сам Бог избрал людей, которые рядом с тобой, t'es qui pour discuter ce choix-là? кто ты такой, чтобы оспаривать этот выбор? T'es qui pour penser qu'un tel ou une telle est peut-être pas à sa place? Кто ты, чтобы думать, что тот или тот не на своем месте? Moi, je vais vous dire une chose. Я вам скажу одну вещь. Je regarde notre Église. Я смотрю на нашу церковь. Je suis pas sûr que moi, je n'aurais choisi un là-dedans. Я не уверен, чтобы я бы хоть одного там выбрал бы. Puis je suis pas certain qu'eux m'auraient choisi. И еще больше, я не уверен, чтобы они бы меня выбрали.
Mais c'est Dieu qui nous met ensemble. No i to Bóg nas w mieście stawić. Et il y a un but avec ça. I u niego jest cel, radi Et który le, ono to dzieje. et le but de Dieu, c'est pas de te faire plaisir. I cel Boga nie żeby ci było приятно или хорошо. C'est même pas que tu aimes ça. Это речь даже не о том, что чтобы ты это любил или нет. Le but de Dieu, c'est de manifester sa gloire Цель Бога это проявлять свою славу à travers chacun d'entre nous. через каждого из нас. C'est ça, Ecclésia. Вот что есть Экклесия. C'est pas là pour te faire plaisir, Здесь не для того, чтобы тебе было хорошо, c'est là pour glorifier Dieu. но чтобы Бог был прославлен. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir à l'église et qui m'a dit, Pasteur, tu sais, quand c'est tel groupe de louanges qui chantent, moi, j'aime pas les chants qu'ils font. Знаете, однажды кто пришел ко мне из церкви, и ко мне подошел, сказал: пастор, знаешь, потому что у них там много групп прославления. Он говорит: когда именно эта группа поет, мне не нравится, как они поют. C'est pas mon style. Это не мой стиль. J'ai dit, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Я ему сказал: знаешь, дорогой, что сделаем? Le dimanche qu'on va chanter pour toi, je vais t'appeler, je vais te demander les chants que tu veux. То воскресенье, которое мы будем петь именно для тебя, я тебе позову. И ты скажешь, какие песни тебе нужны. Là, ça a pris une couple de secondes à assimiler. Знаете, ему заняло несколько секунд, чтобы понял, что я имел в виду. Là, il m'a regardé et il dit, ça arrivera jamais. Он на меня посмотрел и говорит: такого же не будет. T'as raison, ça arrivera jamais. Правильно, такого никогда не будет. Je m'en fous que t'aimes ça ou pas. Мне все равно, тебе нравится или тебе не нравится. On chante pas pour toi, on chante pour lui. Мы же не поем для тебя, мы же поем для него. Hey! Et à notre église, on a tous les styles. Là. В нашей церкви есть все разные стили. On chante en anglais, en Мы поем français, на en espagnol. английском, на испанском, на английском, английский, французский, испанский. On chante des chants récents, on en chante des vieux. Мы поем и современные песни, но также и старые гимны. On chante des chants des fois qui ont un peu de style country. Мы поем еще некоторые стиль кантри, иногда поем песни. On chante pas pour les gens dans l'église. Мы не поем для людей в церкви. Country, c'est pas mon style. Кантри, поверьте, это точно не мой стиль. Mais peut-être que Dieu aime ça. Может быть, Богу это нравится, может быть. Moi, je chante pour Dieu. Я пою для Бога. Puis il me dit, j'aime pas ta voix. Когда говорят: мне твой голос не нравится, Je l'élève pas pour toi. я же пою так, не для тебя пою. Sois tranquille. Успокойся. Je l'élève pour mon Dieu. Я пою для моего Бога. Mais qu'est-ce qui fait ça? Но почему это происходит? C'est parce qu'on comprend pas c'est quoi Ecclésia. Это потому, что мы не понимаем, что такое Экклесия. On comprend pas qu'on n'est pas là pour nous, mais pour lui. Мы не понимаем, что мы здесь не для себя, но для него, ради него. C'est l'église de Christ. Это церковь Христа. Il dit, je vais venir chercher mon église. Он говорит, что я приду за своей церковью. Il dit, je vais bâtir mon église. Он сказал: я создам свою церковь. Il n'a jamais dit qu'il était pour bâtir mon église à moi. Он никогда не сказал, что я построю его церковь, как бы церковь пастора Ивана, нет. Il n'a pas dit qu'il bâtirait l'église du pasteur Prisque. Он не сказал, что я построю церковь пастора Приска, нет. Savez-vous pourquoi il n'a pas dit ça? Знаете, почему он так не сказал? Parce que Jésus a seulement qu'une église. Потому что у Иисуса только одна церковь. Hey. Ça veut dire que vous et moi, on fait partie de la même église. Значит, и вы, и я, мы в одной церкви. C'est juste qu'on ne s'assoit pas dans le même local. Просто мы не собираемся в одном и том же помещении. Mais on fait partie de la même église. Но мы часть одной и той же церкви. Parce qu'il y a un ecclésia Потому что есть только одно Экклесия. qui peut être en français, en anglais, en espagnol, en Хоть на russe, французском, на английском, на испанском, на русском. qui tient des noirs, des blancs, Там des есть rouges, черные, белые, красные, des hommes, des femmes, мужчины, женщины, d'autres choses. еще и так далее. Mais И une тому église. подобное. Но одна церковь. Il y a une église. Есть Point. только одна церковь и точка. Il n'y a pas une église qui est meilleure qu'une autre. Нету церкви, которая лучше другой. C'est une église. Одна церковь. Un jour, il y avait sur la rive sud un pasteur qui disait que lui, il avait l'affaire. В Ривсуде там был один пастор, который говорил, что у него именно настоящая церковь. Et il y a un vieux pasteur qui est venu me voir parce que lui, ça ne marchait pas que quelqu'un dise ça. И один какой-то пожилой пастор пришел ко мне и сказал: ну как он может так говорить, что у него самая, у него церковь, а у других это не церковь.
Puis il voulait faire une plainte. И он хотел просто на него просто прямо жалобу написать. Puis il dit, Pasteur Yvon, il faut que tu interviennes avec ce pasteur-là. Он говорит, пастор Иван, ты должен как-то повлиять, как так можно. Ça n'a pas de bon sens qui dit que lui, il a l'affaire. Как это так? Он может говорить, что именно у него есть такой, именно у него есть церковь, только у него. J'ai regardé le vieux pasteur. Я посмотрел на этого пожилого пастора. J'ai dit, Pasteur, vous savez quoi? Я сказал, пастор, ты знаешь что? Moi aussi, je l'ai l'affaire. Он говорит, у меня тоже церковь. Il dit, non, 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 pas toi. Не, ну не ты же как так. Je te connais, t'es pas comme ça. Я тебя знаю, ты тоже не такой. J'ai dit, non, non, moi, je suis comme ça. Я тоже такой. Moi, je l'ai l'affaire. И у меня тоже. J'ai dit, Pasteur, vous savez quoi? Знаете, пастор, знаете что? Le problème, c'est pas s'il l'a ou pas l'affaire. Проблема не то, что там лучше или там хуже. Le problème, c'est s'il pense qu'il y a juste lui qui a l'affaire. Вопрос, если он вообще думает, что только во всем мире, только он, тогда плохо. Parce que j'ai dit, si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, Потому что если вы делаете то, что Бог просит вас делать, vous l'avez l'affaire. это у вас хорошая церковь. Et si je fais ce que Dieu me demande de faire, И если я делаю то, что Бог просит меня делать, je l'ai l'affaire. у меня есть хорошая церковь. Puis s'il fait ce que Dieu lui a demandé de faire, il a l'affaire. И если он делает то, что Бог просит его делать, у него есть хорошая церковь. Mais le problème va venir si je pense qu'il y a juste moi qui l'a l'affaire. Но проблема, если я думаю, что только у меня хорошая. Ça veut dire que Это означает, что mon groupe моя группа n'est pas meilleur que votre groupe. не лучше, чем ваша группа. Il est différent. Она просто отличается, они разные. Et mon groupe doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Но моя группа должна делать то, что Бог просит ей делать. Et le succès va être là. И успех будет. Mais votre groupe Но ваша группа doit faire ce que Dieu lui demande de faire. должна делать то, что Бог просит ей делать. Et le succès va être là. И успех будет там. Quand vous avez emménagé ici, Когда вы сюда переехали, le propriétaire, M. Tabac, хозяин здания, месье Табак, его это фамилия, а то люди читают тут Табак, это фамилия такой, Табак. il m'a parlé. Он позвал меня, чтобы со мной разговаривать. Il dit, Yvon, ça ne marche pas, là. Он говорит, пастор, он к нему Иван, он говорит, пастор Иван, как, ну, я чувствую, что не пойдет. Il dit, là, vous laissez votre place à une église comme la tienne. Знаете, вы оставляете свою церковь, вы оставляете свое помещение такой же церкви, как и ваша церковь. Puis là, vous autres, vous êtes juste à 6 rues И maintenant. вы же только рядом, тут 6-7 улиц здесь. Tu n'as pas peur qu'il vole tes membres? Ты не боишься, что он украдет членов твоей церкви? J'ai dit, M. Tabac, Я сказал, месье Табак, j'espère qu'il va en avoir 1000 églises comme la mienne. я надеюсь, что будет 1000 церквей, как и наша церковь. Parce que les membres ne sont pas à moi, Потому что члены церкви не мои, ils sont à Dieu. они Божьи. Et puis, on n'est jamais en compétition. И мы никогда не в соревновании с церковью, с другими церквями. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Moi, je n'ai pas essayé d'être meilleur que vous. Мне не нужно питаться, наша церковь не нужно питаться, быть лучше, чем ваша церковь. Vous n'avez pas essayé d'être meilleur que quelqu'un d'autre. ou un Вам autre. не нужно питаться, стать лучше, чем какая-то церковь. Tout ce qu'on a à faire, c'est la volonté de Dieu. То, что нам нужно делать, просто исполнять волю Божью. Parce que c'est ça, Ecclésia. Потому что это и есть экклесия. C'est un groupe sélectionné pour représenter le roi. Это отобранная группа, чтобы представлять царя. Vous avez été sélectionné pour représenter le roi. Вы отобраны, вы избраны, чтобы представлять царя. Vous avez été sélectionné pour amener sur la terre la pensée du roi des rois. Вы отобраны для того, чтобы привести на эту землю мышление. C'est ça Отца. l'Église. Это и есть церковь. C'est ça que Jésus a dit qu'il était pour bâtir. Вот то, что Иисус говорит, что я создам мою церковь. Mais le problème aujourd'hui, Но проблема сегодня, c'est que les hommes ont pris possession de l'Église. что люди захватили церковь. Et au lieu de prendre l'Église pour faire promouvoir le royaume de Dieu, Вместо того, чтобы взять церковь и этим распространять, или же взять рекламой, распространять Царство Божие, les hommes ont commencé à se servir du ecclésia de Jésus pour bâtir leur propre royaume. люди начали использовать экклесию, чтобы создавать свое собственное царство. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Вот почему сегодня les gens sont désespérés de voir la puissance de Dieu, puis ils ne la voient pas. люди хотят видеть силу Божию, но они не видят ее.
Parce que souvent, les églises locales sont trop occupées à bâtir leur propre royaume plus que de promouvoir le royaume de Dieu. Потому что церковь сейчас, они озабочены создать именно свое царство, вместо того, чтобы построить царство Божие. Et ce soir, je veux vous challenger И в этот вечер я хочу вам бросить вызов, à sortir de votre mentalité d'église чтобы вы вышли из своего мышления, церковного мышления, et prendre la mentalité du royaume. и взяли мышление царства. Parce que l'ecclésia à laquelle Dieu vous appelle Потому что церковь, в которой Бог призывает вас, именно экклесия, est beaucoup plus grand que les murs que vous voyez. намного больше, чем шире, чем эти стены, которые вы видите. Mais si vous vous battez juste pour vos murs, Но если вы только позаботитесь, сражаетесь только за свои стены эти, Dieu va vous laisser vos murs. Бог вам оставит ваши стены. Mais si vous abandonnez les murs Но если вы оставите эти стены, et vous commencez à embrasser le royaume de и вы Dieu начнете просто принимать просто именно Царство Божье внутри себя, et que vous voulez réellement voir l'ecclésia de Jésus prendre и вы place, по-настоящему хотите увидеть, чтобы экклесия Христа, она заняла место, le monde entier va être votre église. тогда весь мир станет вашей церковью. Аминь. Amen. Аминь. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Je m'en fous des murs. Мне все равно эти стены. Je m'en fous de la pierre. Мне все равно камни. Je me fous des belles chaises. Мне все равно красивые стулья. Moi, tout ce que je veux, c'est Dieu. То, что я хочу, это Бог. Parce que si Dieu est là, Потому что если Бог здесь, tout va arriver. все придет. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Потому что Dieu Он сказал, ищите прежде всего Царство et Божье sa justice. и праведность Его, или правду Его. Et tout le reste va vous И être все donné en plus. остальное приложится к вам. J'étais avec des gens d'affaires en décembre. В декабре месяце у меня было собрание с деловыми людьми. Je disais, est-ce que vous voulez avoir le secret de la prospérité? Я у них спросил, хотели вы узнать именно секрет процветания? Là, il y en a qui pensaient que j'étais pour leur donner un inside comment faire la business. И другие думали, что я им дам какую-то такую специальную мысль, как развить бизнес. Je dis non, Я сказал, нет, cherchez le royaume de Dieu. ищите Царство Божье. Parce que tu sais quoi? Потому что знаешь что? Tu n'es pas ecclésia juste quand tu viens ici. Là. Ты не экклесия лишь по той причине, что ты сюда приходишь. Tu es ecclésia à la maison. Ты не экклесия только когда ты сюда приходишь. Нет, ты экклесия также, когда ты дома. Tu es ecclésia au travail. На работе. Tu es ecclésia dans tes affaires. Ты экклесия, когда ты занимаешься своим бизнесом. Ça veut dire qu'il faut que tu marches avec intégrité. Это значит, что ты должен ходить в святость. Tu payes tes taxes. Ты платишь свои налоги. OK? Окей? Tu es ecclésia à l'école. Ты экклесия в школе. Ecclésia avec la famille. Экклесия в семье. Avec les voisins. С соседями. Ecclésia à l'épicerie. Экклесия в магазине. Ecclésia au restaurant. Экклесия в ресторане. Parce que le royaume de Dieu, il ne sort pas de toi quand tu sors de l'église. Là. Потому что Царство Божие из тебя же не выходит, когда ты выходишь из церкви. Tu es ecclésia sur la route quand quelqu'un te coupe. Ты экклесия на дороге, когда кто-то вот мимо тебя проезжает, просто обсекает тебе дорогу. Là-bas, on est настоящая экклесия. Vraie экклесия. Sur la route. Est-ce que vous comprenez? Понимаете? J'aime ce thème-là de l'Église de Jésus-Christ. Я люблю эту тему, церковь Иисуса Христа. Parce que s'il y a quelque chose qui est souvent mal compris, c'est l'Église. Потому что если есть что-то, которое люди не очень правильно понимают, это церковь. Parce qu'on ramène ça à notre pensée, Потому что мы это приводим к нашему способу мышления. au lieu de prendre la pensée de Dieu. Вместо того, чтобы брать то, как Бог думает. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un et lui dire, je suis ecclésia? Смотри на кого-то, скажи, я экклесия. Je suis экклесия. Je suis ecclésia. Amen. Maintenant, regarde la même personne et dis, nous sommes ecclésia. Теперь скажи, посмотри на того же, скажи, мы экклесия. Nous sommes экклесия, Nous пастор. sommes ecclésia. Amen, amen, пастор. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce
Que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Кто-то что-то получает сегодня вечером? C'est pas mon idée. Это не мои мысли. C'est pas mon explication. Это не просто мое объяснение. C'est ce que la Bible dit. Это то, что говорит Библия. C'est pas mon interprétation. Это не мое, как я интерпретирую Библию, как я понимаю и излагаю эту Библию. Mais c'est ce que Jésus lui-même a dit. Это то, что сам Иисус сказал. Quand vous allez voir dans les textes originaux, Когда вы прочтете в оригинальных текстах, le mot utilisé, c'est ecclésia. слово, которое используется, именно это слово «экклесия». Et nous, on a mis ça église, Мы поставили как церковь, et on a fait ça avec l'église. и теперь вот то, что происходит теперь с церковью. Là, on a dit, ça c'est l'église. Вот, теперь вот церковь. C'est peut-être ton église, Может быть, это твоя церковь, mais c'est pas la ecclésia de Jésus. но это не есть экклесия Иисуса Христа. N'oubliez pas de m'aimer, hein? Не забудьте, меня нужно любить. Le royaume de Dieu, Царство Божие. ça c'est notre mission. Это есть наша миссия. Si vous allez lire dans Marc 16, Если вы прочтете в Марка 16 главу, Jésus nous dit d'aller par toutes les nations Иисус сказал, идите по всему миру, по всем нациям, et d'annoncer la bonne nouvelle. и проповедуйте благую весть. Il y a une place dans les évangiles où je vais terminer avec ça, Я закончу с этим. Есть одно место в Евангелиях, où ils ont demandé à Jésus, montre-nous le royaume. где у него спросили, покажи нам царство. Jésus dit, le royaume est déjà au milieu de vous. Иисус сказал, ну царство посреди вас. Savez-vous pourquoi Jésus a dit ça? Знаете, почему Иисус так сказал? Parce que c'est lui le royaume. Потому что Он и есть царство. Tu veux parler du royaume? Ты хочешь говорить о царстве? Parle de Jésus. Говори об Иисусе. Quand tu parles de Jésus, Когда ты говоришь об Иисусе, tu parles du royaume. ты говоришь этим самым, ты говоришь о царстве. Parce que c'est lui. Потому что Он и есть царство. Et la Bible dit que le royaume est venu comme homme. И Библия говорит нам, что царство пришло как человек. Et quand on va dans Jean au chapitre 1, И когда мы идем в Евангелие от Иоанна в первой главе, ça dit que le royaume s'est fait chair. написано там, что именно царство стало плотью. Et dans Jean au chapitre 1, И в Иоанне в первой главе il dit au commencement était la parole. написано, что в начале было слово. Et la parole était au commencement. И слово было в начале. Et tout ce qui a été fait par И elle. все, что начало быть, все, что начало быть. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ничто не начало быть. Et après ça, quand on descend, juste un И petit когда peu, мы спускаемся, attendez une seconde, je vais prendre le texte exact. Quand on descend un petit peu plus bas, Jean chapitre 1, verset 14. Иоанна первую главу, стих 14. On comprend que c'est Jésus qui est la parole. Мы понимаем, что это Иисус является Словом. Et là, regardez, il dit, et la parole a été faite chair, И написано, что Слово стало плотью. et elle a habité parmi nous, И обитало среди нас. pleine de grâce et de vérité, Полной благодати и истины. et nous avons contemplé sa И gloire, мы видели славу Его. une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Как славу от единородного от Отца. Donc la parole, c'est Jésus. Значит, Слово это Иисус. Et quand ils ont dit à Jésus, montre-nous le royaume, И когда они сказали Иисусу, покажи нам царство, Jésus dit, le royaume est déjà au milieu de vous. Иисус сказал им, царство уже посреди вас. Mais il rajoute en disant, И он добавляет, сказав, mais il vient d'une façon sans attirer le regard. но он приходит такой невидимым, непредметным образом. Et quand vous allez dans Isaïe 53, И когда вы идете в Исаии 53 главу, et que vous allez lire le verset 2, и прочтете второй стих, hein, qui décrit Jésus, когда описывает Христа, il dit qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. там он не вида, не величие. Il n'était pas beau, il n'était pas laid. Он был там, то есть он был и некрасив, и некрасив. Il était ordinaire. Он простой. Tu le croises, puis tu ne fais pas attention. Ты его встретишь, особо, как ничего такого привлекательного. Hein, fait qu'il n'est pas beau ni laid. Он и некрасив, и
une urod, простите, то, что он говорит. Parce que quand tu croises quelqu'un de beau ou de belle, tu dis, wow, il est Знаете, belle, il est когда beau. ты кого-то встречаешь, который красивый, ты говоришь, вау, о, красиво, красиво. Quand tu croises quelqu'un de laid, tu fais, hi! Когда ты встречаешь кого-то, ну, простите, и ты говоришь, о, Боже, OK? упаси Господи. Donc, ça attire, beau ou laid, ça attire les regards. Значит, красивый или некрасивый, оно привлекает взглядом. Mais Jésus, lui, avait rien pour attirer les regards. Но у Иисуса было ничего такого, чтобы привлекать. Mais il dit, le royaume de Dieu vient exactement de cette Но façon-là. Библия говорит, что Царство Божие именно таким непредметным образом придет. Puis il dit, il est déjà au milieu de vous. И оно уже посреди вас есть. Il parlait de lui. Он говорит о себе. Parce que Jésus est venu faire quoi? Потому что Иисус, зачем Он пришел? Иисус? Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Он пришел именно принести хорошая, добрая весть о Царстве Божьем. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? А что же есть добрая новость? C'est Jésus. Иисус Христос. Jésus, il prêchait lui. Он проповедовал самого себя. Jésus prêchait lui. Иисус проповедовал самого себя. Mais pas de lui-même, Но Он не о самого себя, mais par son Père. но через своего Отца. Parce que dans Genèse, Потому что в Бытие son Père avait déjà déclaré qu'il enverrait quelqu'un par la femme pour sauver l'humanité. Потому что в книге Бытие его отец уже говорит, что он кого-то пошлет через женщину, чтобы спасти человечество. Et quand vous allez lire dans les évangiles, combien de fois ça nous dit à propos de choses que Jésus a faites, et ceci, hein, il fit cela afin que les Écritures s'accomplissent. И когда мы читаем в Новом Завете, очень много вещей, которые когда Иисус делал, написано об том, что чтобы да исполнится Писание. Donc, il est venu rendre témoignage de lui, Значит, он пришел засвидетельствовать о себе. et il dit dans Jean, mon témoignage est vrai, Он говорит в книге Иоанна, что мое свидетельство parce que je верно, sais qui m'a envoyé. потому что я знаю, кто послал меня. Il dit, je rends témoignage de moi-même, Он говорит, я свидетельствую о самого себя, parce que mon Père rend témoignage de moi. потому что Отец свидетельствует о мне. Mais il dit, vous êtes heureux parce que je suis là. Он говорит, блаженны, потому что я здесь с вами. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Царство Божье внутри вас, Jésus, c'est le посреди royaume. вас. Иисус и есть Царство Божье. Quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, Когда он говорит, ищите прежде всего Царство Божье и правду или праведность Его, cherche Jésus. ищи Иисуса. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a le royaume de Dieu. Почему? Потому что, во-первых, Он есть Царство Божье. Et deuxièmement, il y a la justice de Dieu parce que lui qui était innocent est mort pour toi et moi. И во-вторых, Он есть праведность Божья, потому что Он, который был невиновен, Он умер, чтобы вместо тебя, Он оправдал тебя. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Fait que le royaume de Dieu, Царство Божье. c'est pas quelque chose que tu as cherché. Это не то, что ты должен каким-то образом искать. Parce que tu l'as déjà reçu quand tu as reçu Christ. Потому что ты его уже принял. Когда ты принял Христа, ты уже получил, когда ты принял Христа. Maintenant, comme on a lu hier, je crois que c'était dans Matthieu 25, il dit, emparez-vous du royaume. Теперь, как мы читали с вами, нужно захватить царство. Prenez possession de ce que Jésus vous a déjà donné. Возьмите все, что Иисус вам уже дал. Puis manifestez-le dans le И monde. проявляйте это в мире. Parce que c'est à ça que vous avez été appelés. Потому что именно к этому вы и призваны. C'est pour ça que vous avez été sélectionnés Вот почему вас и избрали. pour être l'ecclésia de Чтобы Christ. быть экклесия Христа. Amen. Амин. Gloire à Dieu. Слава Богу. On va arrêter ici pour ce soir. Мы остановимся сегодня, на этот вечер. On met la table pour demain. Мы накроем стол на завтра. Pourquoi? Почему? Parce que le royaume n'est pas venu en parole seulement, Потому что слово пришло не только в словах, mais en puissance. но также в силе. Et demain, on va s'attendre à quelque chose de puissant. И завтра мы будем ожидать что-то такое мощное. Amen. Амин. Gloire à Jésus. Слава Иисусу. Merci de votre attention. Спасибо за ваше внимание. Et prenez le temps de digérer tout ça ce И soir. возьмите время просто об этом еще раз поразмыслить. Et demandez à l'Esprit de Dieu qui vous parle. Попросите, чтобы Дух Божий проговорил к вам. Demandez au Seigneur qui vous révèle ces choses. Чтобы попросите, чтобы Господь открыл вам эти вещи. Amen. Амин. Parce que si
L'Esprit de Dieu vous le révèle. Потому что если Дух Божий откроет вам это, Même le diable ne pourra pas vous le voler. даже дьявол не сможет это украсть у вас. Et moi, je prie pour vous, mais faites cette prière-là aussi. Я молюсь за вас, но вы также молитесь таким образом. Seigneur, aide-moi à voir comme tu vois. Господь, помоги мне видеть так, как ты видишь. Aide-moi à comprendre les choses à ta façon. Помоги мне понимать вещи так, как ты хочешь, чтобы мы понимали, так, как ты это понимаешь. Et vous allez voir le niveau de révélation, comment il s'élève. И вы увидите уровень откровения, как оно поднимется у вас. Amen. Аминь. Soyez bénis. Будьте благословены. N'oubliez pas une chose. Не забудьте одну вещь. Le Seigneur Jésus vous aime, Господь Иисус вас любит, puis moi aussi. и я тоже. Amen. Аминь. Мартин. Amen, amen. Амен, амен, амен. Ah, ça fait du bien d'entendre la Слава parole. Богу. Прекрасно слышать слово. Merci, monsieur Stabile. Спасибо большое. Merci, Yvon. T'es mon frère, je peux t'appeler par ton nom. Я могу тебя по имени назвать. Merci beaucoup. Спасибо большое. C'est génial. Это прекрасно. On a entendu maintenant qu'est-ce que c'était l'Ecclésia. Мы L'Église. теперь поняли, что такое есть экклесия, церковь. Wow. Génial. Прекрасно. Je vais maintenant prier pour les donations. Я сейчас буду молиться за финансы, за пожертвования. On a toujours la même chose. On a la petite boîte et la grande. Pour ceux qui veulent donner pour l'Église, la grande boîte. Ceux qui veulent donner pour l'Ukraine, on ramasse pour ceux qui ont besoin là-bas. C'est la petite en avant, la ronde. У нас есть красный, это то, что для церкви пожертвования, то, что в зеленом, это для Украины. Et il y a aussi à travers Internet, si vous voulez avoir les détails là-dessus, allez juste sur notre page Facebook. Также мы можем через интернет жертвовать. Если вы хотите знать, каким образом вы можете посмотреть на нашей странице Facebook. Je vais maintenant prier pour. Я буду молиться за пожертвование. Merci Seigneur Dieu Спасибо, pour Господь. nous donner autant. Christ Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui possèdes toutes choses. C'est ton royaume, c'est ta création, c'est ta terre. Et tout ce qu'on a, Seigneur, dans nos vies vient de toi. Et nos travails aussi, toutes nos ressources, Seigneur. Christ Seigneur, mon Dieu, permets-nous de te redonner un peu de ce que tu nous as donné, afin de faire vivre cette Église, Seigneur, afin de payer le loyer, de payer l'électricité, et de permettre, Seigneur, ce genre de choses. De permettre à travers les médias, à travers Internet, de pouvoir parler de toi, Seigneur, et de se faire entendre. Seigneur Christ, s'il te plaît, on te demande de bénir les mains qui vont gérer cet argent, Seigneur Christ, pour qu'ils puissent le faire pour toi, à ta gloire, Seigneur Christ, afin d'amener le royaume ici, sur terre. Christ, Seigneur, mon Dieu, merci pour ce beau samedi. Merci, Seigneur, pour cette belle fête de semaine. Господь, спасибо за эту субботу, за эту прекрасный конец недели. Et prépare, Seigneur, ce qu'on va recevoir demain. И приготовь, Господь, то, что мы завтра получим. Et prépare surtout nos cœurs à le recevoir. И особенно, Господь, подготовь наши сердца, чтобы мы были способны принимать. Car c'est ta parole qu'on veut. Потому что это Твое Слово. C'est ta volonté qu'on veut Это recevoir. Твоя воля, Господь. C'est tes pensées qu'on veut Мы хотим comprendre. знать, услышать Твои мысли. Encore une fois, merci beaucoup, Yvon. Еще раз большое спасибо, пастор Mais Иван. merci à tous ceux qui sont venus ici. Merci Спасибо à la всем, maison. которые здесь, и те, которые онлайн смотрят. Je vous souhaite un beau samedi. Хорошую субботу. Soyez bénis. Будьте благословены. Slava Bogo. Слава Богу. Героям слава. Аминь. Amen. Итак, дорогие, напоминаю, что завтра у нас мы продолжаем семинар. Et je dis ce qu'on demain va continuer notre séminaire. Et vraiment, nous sommes très bénis, très touchés. Мы очень благословены, очень просто пусть Бог дай шалимань. Okay. Большое спасибо каждому из вас.
Asseyez-vous s'il vous plaît, prenez place. Большое спасибо, Un grand pasteur, merci pour cette parole. pour cette parole. Nous sommes très bénis. Мы очень благословлены. Я очень ценю вас. Je valorise, je vous respecte. Знаете, я очень рад, что знаете, и переводишь, но не можете кричать «Аллилуйя» плохо. Et je suis très content parce que tu es en train de faire la traduction, mais tu ne peux pas crier Alléluia parce que tu as reçu la parole. C'est ça, donc. Окей. Я также очень рад, если знаете, я люблю, когда Бог как бы подмигивает. Да, если вы помните то, о чем несколько собраний подряд, когда говорю увидение церкви, о том, увидение церкви, вы можете много увидеть вещей, ну, как Бог ведет. Et vous savez, je suis très content quand Dieu te fait des clins d'œil, que ça fait beaucoup de cultes avant cela, quand je parlais de la mission, de la vision de l'Église, et on peut voir cela dans la prédication d'aujourd'hui. Видите, то, что пастор просто он ставит эти вещи, как бы напоминает нам. То есть для меня это как бы, я всегда называю так, что Бог подмигивает, что все в порядке, иди, нормально. Et nous avons vu comment le pasteur a prêché, a porté des clarifications sur certaines choses. Pour moi, c'est comme Dieu qui me dit, puisque tout va bien, je te fais des clins d'œil. И я рад этому, особенно когда это приходит от человека, который не слушает наши проповеди. Et surtout que quand ces révélations viennent des personnes, d'une personne qui n'écoute pas nos prédications, Для меня это какое-то подтверждение. pour moi, c'est une confirmation. И еще это, знаете, поймите правильно, что когда ты приглашаешь человека, который является как твоим наставником, Comprenez-moi très bien, quand tu invites quelqu'un qui est ton guide spirituel, ton père spirituel, значит, то, что он будет учить с кафедры, ça veut dire que ce qu'il va enseigner de la chair, оно имеет большое значение и для меня, и для нашей церкви. et cela a une grande signification pour toi et pour l'Église, Для меня, pour moi и для церкви. et pour l'Église. И, допустим, он чего-то учит, а я учу по-другому. Par exemple, prenons un cas que lui il enseigne d'une autre manière et moi j'enseigne également d'une autre manière. Как быть? Comment cela va arriver? Comment ça va se passer? Вы понимаете, то есть, как пастор, Comme pasteur, я, entre guillemets, рискую тем, что, потому что то, что он учит на такую тему, je risque, entre guillemets, parce qu'il prêche dans ce thème, но я понимаю прекрасно, mais je comprends très bien что я учусь. ce que j'enseigne Я учусь. et que j'apprends. Я учусь. J'apprends. И когда он учит, Et quand lui il enseigne, если то, как я учу, et si не будет совпадать с тем, как он учит, la manière dont j'enseigne ne correspond pas à ce que lui il enseigne, я спрошу, пастор, еще раз объясни мне, скорее всего, я буду иметь тенденцию принимать то, что он учит, нежели то, что я буду настаивать, потому что именно он мой наставник, не наоборот. et si jamais il n'y a pas une concordance entre ce que lui il enseigne et ce que j'enseigne, je vais m'approcher de lui pour lui dire, pasteur, explique-moi encore parce que c'est lui qui est mon père spirituel. Именно я скажу, что приму то, что он учит, не то, что я не буду настаивать, потому что поэтому я у него учусь. Et je vais prendre ce que lui il enseigne, je ne vais pas demeurer sur ce que moi j'enseigne, mais parce que j'apprends de lui. Он для меня авторитет. Et pour moi, c'est une autorité. Я уважаю его, Je le respecte, я люблю его, je l'aime, я ценю его. je le valorise. Не смотрите, что просто так. Чтобы его к вам пригласить, это не так просто. Чтобы он пришел. Он к нам приходит, когда нам нужно. Есть 700 церков, которые хотят его поставить. Ne le regardez pas comme ça parce que pour l'avoir par rapport à son calendrier, ce n'est pas facile pour avoir un temps comme ça avec lui. Есть 700 церков. Il y a au moins 700 églises qui veulent Я l'avoir знаю, chez что eux. хотите вы постоянно. Но он говорит, когда вам нужно, Il dit, puisque quand vous avez besoin, когда вам нужно, quand vous avez если besoin, нет ничего у нас, s'il n'y a rien, il n'y a pas un programme chez nous à l'église, и если я не обещал за границу заранее, et si je n'avais pas un programme à l'extérieur, à l'étranger, я буду все делать, чтобы быть у вас. je ferai tout pour être chez vous. Для меня это честь, и для нашей церкви это честь. Pour moi et pour notre église, c'est un honneur. Merci beaucoup, pasteur. Спасибо C'est un большое, honneur pour пастор. nous que vous soyez avec nous. C'est то, что вы с нами. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout. Помолимся за пастора, Nous allons prier pour le pasteur, за его служение. pour son ministère.
Потому что у них служение и в Африке есть служение, и в Америке Латинской есть служение. Parce qu'ils ont le ministère également en Afrique et en Amérique latine. Если это были наши, да, как обычно, мы наши звали бы как бы апостолом, но он пастор. Et si c'était selon la compréhension que nous avions, да, on l'aurait appelé apôtre. апостол. Потому что так оно и есть. Parce que c'est, en fait, il joue le rôle d'un apôtre. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Мы славим Тебя. Nous te glorifions. Мы благодарим за этот вечер. Nous te remercions pour cette soirée. Мы благодарим за все эти дни. Nous te remercions pour tous ces jours. Потому что Ты учишь Parce нас. que tu nous enseignes. Ты снаряжаешь Tu нас. nous équipes. Ты усовершенствуешь нас, Tu nous parfais. чтобы мы были похожими на Христа. Et que nous serons à l'exemple du Christ. Господь Бог, Seigneur Dieu, будучи мы похожи на Христа, en tant que ceux qui sont à l'image de Jésus-Christ, мы будем делать то, что Христос делал. nous allons faire ce que Jésus-Christ faisait. Распространять Царство Nous Божие. allons étendre le royaume de Dieu. Там, где мы есть. Là où nous nous trouvons, Везде. partout. Господь Бог, Seigneur Dieu, спасибо за это слово. nous te remercions pour cette parole. Потому что слово, которое ты Parce посылаешь, que la parole que tu envoies, не возвращается к тебе тщетным. elle ne repart pas à toi sans avoir accompli son effet. Всегда она совершает то, ради чего ты послал его. Elle accomplit toujours ce pour laquelle tu l'envoies. Слово о церкви, которое мы получаем, La parole de l'Église que nous это recevons, для того, чтобы помочь нам C'est pour nous иметь aider. правильные лекала в строительстве церкви. d'avoir une bonne compréhension de la pour bâtir Чтобы мы имели l'Église. правильные мерили, правильные инструменты, чтобы построить то, что мы строим. Конечно, это ты строишь, но то, что мы делаем. Pour avoir des bonnes compréhensions des limites de ce que nous faisons. Bien sûr que c'est toi qui bâtis, c'est pas nous. Господь, спасибо тебе. Seigneur, nous te remercions. Мы благословляем пастора Ивана, Nous bénissons le pasteur Yvan как нашего наставника, comme notre Père как spirituel, нашего пастора. comme notre pasteur. Мы благодарим за его жизнь. Nous remercions pour sa vie. Мы благословляем его судьбу. Nous te remercions pour ce que tu as pour lui. Мы благословляем ту церковь, в которой он имеет ответственность. Nous bénissons l'Église là où il est responsable. Но также, Боже, мы благословляем все другие церкви, за которые он несет огромную работу. Et nous bénissons également toutes les églises pour lesquelles il a la responsabilité. О, Господь, О, Сеньор. пусть благодать Твоя Que ta grâce, больше и больше que ça soit de plus проявляется, qui se révèle encore, приумножается qui se multiplie в его жизни, dans sa vie, в его служении, dans son ministère, во всем, Господь Бог. tout, Seigneur Чтобы Dieu. благодать и благодать Твоя Божия et проявлялась. que ta grâce et ta grâce et ta grâce se révèlent à lui. Спасибо за этот дар в теле Христа. Nous te remercions pour ce don dans le corps du Christ. Да, Господь, Oui, Seigneur. это дар. C'est un don. Храни его Seigneur, protège здоровым sa santé на всякое место, всякое en время, tout endroit, чтобы en он tout имел temps. Твою защиту и Твое покровительство. Qu'il ait toujours ta protection et que ta main soit toujours sur lui. О, Господь Бог, О, Сеньор мы Диeu. благословляем его Nous семью, bénissons sa famille. физическую семью, Господь, мы благословляем. Nous bénissons sa famille Во physique. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de И Jésus-Christ. Господь Бог, Et Seigneur Dieu, пусть все нужды, которые у него есть, et que tous les besoins qu'il a, они восполняются Тобою, qu'ils soient по rencontrés par Твоему toi, богатству, par ta richesse, по Твоему богатству. par ta richesse. Нужды церкви, которые Он ведет, Les besoins de l'église qu'il conduit, пусть они восполняются qu'ils soient rencontrés по Твоему богатству, par ta richesse. по Твоему богатству. Par ta richesse. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благословляем Твое имя. Nous bénissons ton nom. Спасибо Тебе. Merci. И вся слава, Господь, toute la gloire, за все, Seigneur. что здесь происходило, Que Господи tout ce qui Боже. se passe ici, Вся слава, que toute la gloire, вся честь, que tout l'honneur, все величие, que toute la Господь, grandeur, Seigneur, не Ему, как que пастору, ça ne soit pas lui comme le но pasteur, Тебе, Иисус Христос. mais à toi, Jésus-Christ. Тебе, Иисус Христос. À toi, Jésus-Christ. Тебе, Иисус À Христос. toi, Jésus-Christ. Библия говорит нам, La Bible déclare, кому честь, тому честь. celui qu'il faut donner l'honneur, il faut l'honorer. Да, Господь, честь нашему пастору. Oui, Seigneur, nous te faisons honneur à notre pasteur. Но вся слава Тебе, Mais que Господь toute Иисус. la gloire revienne Вся à toi. слава, Que toute вся la gloire, слава la Тебе, gloire, la Господь. gloire te revienne. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Во имя Иисуса Au Христа. nom de И Jésus-Christ. пусть благодать нашего Господа, Et que la grâce de notre Seigneur Иисуса Jésus-Christ, Христа, Jésus-Christ любовь Бога Отца L'amour de и Dieu le общение Духа Святого et la communion du будет со Saint-Esprit всеми нами. soient avec nous tous.
Amen. 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 Итак, дорогие братья и сестры, Et bien-aimés, встречаемся завтра. nous nous retrouvons demain.